Dito guna talaga aku sedang next permanen super alam hilo panel Abdi Rizal এবং দলকি পূর্বটিম ভিতরে हुआ ওনা টাইম ঝাড়খণ্ড পূর্বটিম আপনার সময়কে ভুলবে नहीं झारखंड itu abo jahang masyarakat ini kahar menak tahakan tahanbon unku neta terapa do noa ekstri kedera kenapa itu gota itu ko jalan lagi ko Kemudian berikut ଆମର ଆଜିର ଫୁଟବଲ ପର୍ବ ତେଲପୋଖରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ବ୍ଲକ ସଭାନେତ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି ସଭାପତି ସେ କିଛି ସୁକୁମାଟି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାଇ ଯିଏକି ଆମର ଭାଇରୁମୁଟା ସରପଞ୍ଚ ସେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କ୍ଲବର सेक्रेटरी प्रेसिडेंट भाई मध्य आम पड़िया भितर अच्छा आरंभ हो जल्दी देखिए ना bang kena jersey udah sojo om kali kan teh ya